Dak. Ih, ngapain nih, Dak? Enggak ngapain, Dak. Dak, tahu nggak Dak? Ih, baru beli emas loh aku, Dak. Ih, aduh, rupanya mahal sekarang Mas ya, Dak. Ih, cantik kali lu, Dak. Iya, Dak, berapa gram Dak beli? Aduh, pulang lah ya, Dak. Aku mau pula betul, Dak. Harus minum obat aku ini, Dak.